नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय श्री जगन्नाथाय। त्राहि विष्णु जगन्नाथ मग्न संसार सागरे। मामुद्धरास्मात् गोविंद कृपापांग विलोकना। हे महाप्रभु, कालिया कला कदम्ब कला निधि कला बामन कला हाथी हे नीलाद्रि सिंह, तुम अभय चरणार बिंद तले अनंत कोटि भक्तिपूत निवेदन। सम्मानास्पद दर्शक बंधु श्रोता बंधु आपण मानकु समस्तंकु विनम्रतार सहित प्रणामटिए बाढ़ी दे पाछटी आनिचु श्रद्धापूर्वक आपणଙ୍କୁ निमंत्रण करुछु कथामृतर ए रमणीय दरबार को, कथामृतर ए पावन अगणा को, कथामृतर ए सुधामय परिधि भीतर को जेउठारे चलीची सुंदर भावरे मनबोध चौतीसार एक रसाल एक भावपूर्ण अध्ययन। प्रतिटी जीवन पाई ए मनबोध चौतीसा केजाणी कहीं एक दिग बारिणी। प्रतिटी समाज पाई ये एक चेतनार शुभ शंख। प्रतिटी मनीष पाई ये सत्य जेपरी आशा एवं भरोसार एक हिमालय, जहाँ को आश्रा कले मनीष आउ दिगहरा हबनी, मनीष भगवान को आउ भूली जीवनी, आउ विषया विषय मध्य पड़िबो नाही। सेहि लगी सत्य मनुछु तुही भवसागर मनरे सत्य मनुछु तुही भवसागर। सरी जाउछि पर मायु तोहर रे। आहा संतोष होई दृढ़े भज श्री हरि मनरे संतोष होई दृढ़े भज श्री हरि। शोक सागर देवे होइबु पारी रे। दर्शक बंधु श्रोता बंधु मोर आसंतु एई अध्याय रे आमे अंतत आलोकपात करिबा एई अक्षर उपरे, एई अक्षर उपरे गढ़ा हिथिबा विचार को भाबी देखंतु। सत्य मनुछु तुही भवसागर। अरे मनुआ, अरे पागल मन, अरे पागल मन सते एमती विवेक बुझौची अबुझा मन को। चिंता कले कर चिंतामणि को, विवेक बुझाए अबुझा मन को। चिंता कले कर चिंतामणि को ना कहीं ना ये संसार रे चारिआडे केवल भौरी ददरा नार मुझे नाउरी चारिआडे खेले खाली भौरी। तेबे विवेक बुझौची अरे अबुझा मन, अरे पागला मन
ए भवसागर को देखे सरी जाऊछि परमायु तोहर दिन को दिन परमायु सरी जाऊनि कि परमायु सरुनि कि आमर थरे भाविले देखी थरे भावंतु दिन को दिन तनु क्षीण आहा तनु क्षीण जे सने पिंधिला बसन दिन को दिन तनु क्षीण आहा तनु क्षीण जे सने पिंधिला बसन केते सुंदर चिंता दिया जाइछि केते सुंदर भावधारा तोली दिया जाइछि दिन को दिन तनु क्षीण हे गोविंद जे सने पिंधिला बसन हे गोविंद गोविंद वासांसि जन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि भाभी देखंतु आमर पिंधा बसन एतळे मलिन हो जाए दुर्बल हो जाए आउ पिंधिबा योग्य न थाए आमे ताकू थोई दऊ ताकू भूली जाऊ ताकू काढ़ी दऊ पुणी आउ खंडे पिंधु अनुरूप भावरे ये शरीर रे प्रत्येक मुहूर्त रे आमे मरुचे भावंतु जीवन आउ मृत्यु ये कालचक्र चलीची बंद नहीं सब बेले चलीची एई चक्कर साथे कहार भाग्य बदलुची तेबे कहिबार कथा आमे किंतु ए विषय रस भितरे एते मजी जाइचु ए विषय रस भितरे आमे एते पसि जाइचु जे आमे जानू जे केतेबेले संज हेई जीवो पुणी राति पाहि जीवो किंतु आमे भगवान को नाम नहीं पारुनु हरि बोल मनुआ बेल गला चाली रे आरे संज हेले जलिब बत्ती पाहिब राति हेब काली रे संज हेले जलिब बत्ती पाहिब राति हेब काली रे हरि बोल मनुआ बेल गला चाली रे हरि बोल मनुआ बेल गला चाली रे हरि बोल हरि बोल संज हेले जलिब बत्ती पाहिब राति हेब काली रे संज हेले जलिब बत्ती पाहिब राति हेब काली रे हरि बोल मनुआ बेल गला चाली रे हरि बोल मनुआ बेल गला चाली रे हरि बोल मनुआ बेल गला चाली रे संज हेले जलिब बत्ती पाहिब राति हेब काली रे आउ केते बेले नबु भगवान को नाम आउ नबु केते बेले भाभी थरे देखंतु केते बेले उड़ी जीव आउ भगवान काम करिवु केते बेले अरे माटी घट पंजुरी रे पाड़ू सुना सुआरे अठा काठी लगाई भाव विनोदिया रे काहीकि हासिछु मन किसने बा पाई रे
କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ। ମାଟି ଘଟ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପାଳୁ ସୁନା ଶୁଆରେ ଉଡ଼ିଯିବ ରେ ଉଡ଼ିଯିବ ଉଡ଼ିଯିବ ଉଡ଼ିଯିବ। ସେଇଥିଲାଗି ସରି ଯାଉଛି ପର ମାୟୁ ତୋର ସତ୍ୟ ମଣୁଛୁ ତୁହି ଭବସାଗର। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଦୃଢ଼େ ଭଜ ଶ୍ରୀହରି ଶୋକ ସାଗରୁ ଯେବେ ହୋଇବୁ ପାରି। କହିବାର କଥା ସଂସାର ଭିତରେ ବିଷୟା ବାସନା ଭିତରେ ଆଉ ଛନ୍ଦି ହୋନା ରେ ବାନ୍ଧି ହୋନା ରେ। ବେଳକୁ ବେଳ ବେଳକୁ ବେଳ ବେଳକୁ ବେଳ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ। କରାଳ ସିନ୍ଧୁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ କୋଳେଇ ନବ। ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି। ପାରମାର୍ଥିକ ଚେତନାରେ ଆଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ମାନସିକତା ନାହିଁ। ଏ ମାୟା ଭିତରେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛେ। ଆମେ ଥରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କାହାଣୀଟିଏ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହାଣୀଟିଏ। ସାଧୁ ଥାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣାର ଗୁଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଥାନ୍ତି ସାଧୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବିନି। ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତିନି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଘେରିଗଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମା, ହେ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା, ହେ ଅମଲାତ୍ମା, ହେ ବିମଲାତ୍ମା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ରହିଲେ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦିବ୍ୟ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି। ସାଧୁ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହବ, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ତେବେ ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଅଛି, ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଦେଇ ଗଲେ, କହିଲେ ଧନ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ତୁ ରହିଥା। ଏମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ରହିଥା। କିନ୍ତୁ କୌପିନୀକୁ ଜଗିଥିବୁ, କୌପିନୀକୁ ଜଗିଥିବୁ, କୌପିନୀ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, କହିଦେଇ ଗଲେ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ କୌପିନୀକି ଜଗିଛନ୍ତି, କୌପିନୀ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କୌପିନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି, ଦିନକର କଥା ମୂଷା କାଟିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୂଷା କାଟିଦେଲା, ବିଚାର କଲେ ଆହା, ଯଦି ମୂଷା କାଟିବ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ତ ଅମାନ୍ୟ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବା? ଏ ମୂଷାକୁ କେମିତି ଦମନ କରିବି, କେମିତି ଦମନ କରିବି, କୌପିନୀ କେମିତି ରହିବ? କହିଲେ ମୂଷାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଲେଇଟିଏ ଦରକାର। ବିଲେଇକୁ ଆଣିବି, ବିଲେଇକୁ ରଖିବି, ବିଲେଇକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ମୂଷାର ଭୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିନା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମିଆଉ 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 ହେଲା। ଇଏ ସାଧୁବର ବିଚାର କଲେ, ଶିଷ୍ୟ ବିଚାର କଲେ, ମୁଁ ଯୋଗ କ'ଣ କରିବି, ଧ୍ୟାନ କ'ଣ କରିବି, ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ମିଆଉ ମିଆଉ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାର ମିଆଉ ମିଆଉ କେମିତି ବନ୍ଦ ହବ? କହିଲେ କ୍ଷୀର ଟୋପେ ଯଦି ପିଅନ୍ତା ବିଲେଇ, ତାହେଲେ ସକଳ କାମ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏହା ଭାବି କହିଲେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଆଣିବା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟାଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରସାର ହେଇଯାଏ। କହିଲେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଆଣିବା। ସେ ଗାଈଟିକୁ ଆଣିଲେ, ଗାଈ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଲା। ବିଲେଇ ଉପକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୂଷା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? କିଏ ଗାଈ କଥା ବୁଝିବ? ଶିଷ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିବି ତାହେଲେ ଆଉ ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ ରଟନ ଇଏ ତ ସବୁ ଗୋଲ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ଗାଈ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ଗୋପାଳ ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଗାଈ କଥା ବୁଝିବ।
ଗାଈର ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଛୁରୀ ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୁହାଳ ଲମ୍ବିଲା, ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋପାଳ କିଛି ଦିନ ପରେ କହିଲା, ମଣିମା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସଦୟ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ହାତରୁ ଦି ହାତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସଂସାର ଟିକେ ମେଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସଂସାର ବଢ଼ିଲା, ସଂସାର ବଢ଼ିଲା। ଏ ବାବାଜୀଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିରାଟ ସଂସାର, ବିରାଟ ସଂସାର। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଗୁରୁଜୀ ଫେରିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ କଳରୋଳ, ଏତେ ଗହଳ ଚହଳ, ଇଏ କ'ଣ? ଆରେ ଧନ, ତତେ ପରା କୌପିନିକୁ ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲି, କ'ଣ କଲୁ? ନା ଗୁରୁଦେବ, କ'ଣ କରିବି, କୌପିନିକୁ ଜଗିବାକୁ ଯାଇ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାୟାରେ ପଶିଗଲି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କ'ଣ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ କି? ଏ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି। ଯଦି ସୁଖ କିଏ ଦିଏ, ସେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ଇଏ ମହିମା ଗାଁ ଜଗତେ ଖ୍ୟାତ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଗାଇଲେ ଭୀମ ଭୋଇ। ଆହା ମହିମା ଗାଁ ଜଗତେ ଖ୍ୟାତ, ମହିମା ଗାଁ ଜଗତେ ଖ୍ୟାତ, ମହିମା ଗାଁ ଜଗତେ ଖ୍ୟାତ, ମହିମା ଗାଁ ଜଗତେ ଖ୍ୟାତ। ଏକଳି ଯୁଗରେ, ଏକଳି ଯୁଗରେ, ଏକଳି ଯୁଗରେ, ଏକଳି ଯୁଗରେ, ଏକଳି ଯୁଗରେ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ, ମହିମା ଗାଁ ଜଗତେ ବ୍ୟାତ, ମହିମା ଗାଁ ଜଗତେ ଖ୍ୟାତ। মহিমা গাঁ জগতে খ্যাত, মহিমা গাঁ জগতে খ্যাত। একলি যুগরে, একলি যুগরে, একলি যুগরে, একলি যুগরে, একলি যুগরে নাম বিখ্যাত, মহিমা গাঁ জগতে খ্যাত, মহিমা গাঁ জগতে খ্যাত। ভাবি দেখন্তু, ଏ ମହିମା ଗାଁ ଜଗତେ ଖ୍ୟାତ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଏକତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିଲାଗି ସରି ଯାଉଛି ପରମାୟୁ ତୋହର। ଆରେ ସତ୍ୟ ମଣୁଛୁ ଏହି ଭବସାଗର। ଧନରେ ଏ ଭବସାଗରକୁ ସତ ବୋଲି ମଣନା, ସତ ବୋଲି ମଣନା, ସତ ବୋଲି ମଣନା। ତେବେ ସତ କିଏ? ଧୁନି ପୁରୀ ଅଛି ସମସ୍ତ, ସେ ଧୁନିରେ ଦିଅ ତୁ ଚିତ୍ତ। ଆରେ ଧୁନି ପୁରୀ ଅଛି ସମସ୍ତ, ସେ ଧୁନିରେ ଦିଅ ତୁ ଚିତ୍ତ। କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାଇ, আরে কহে ভীম ভোই শ্রী গুরুଙ୍କୁ ধ্যাই। রক্ষবান রক্ষ মুতুম্ভ ভৃত্য, মহিমা গাঁ জগতে খ্যাত, মহিমা গাঁ জগতে খ্যাত। একলি যুগরে, একলি যুগরে, একলি যুগরে, একলি যুগরে, একলি যুগরে নাম বিখ্যাত, মহিমা গাঁ জগতে খ্যাত, মহিমা গাঁ জগতে খ্যাত। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଯିଏ ଶରଣ ନେଇଛି, ତାର ଆଉ ଶୋକ ନାହିଁ। ଶୋକ ସାଗରୁ ଯେବେ ହୋଇବୁ ପାରି, ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ତୁହି ଭଜ ଶ୍ରୀ ହରି। ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ। ଆଉ ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଜନ ନେତ୍ରେ ଦିଶେ, ହାତୁ ଆସେ ହାତେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ ସେ ଅଟଇଟି ଧୂମ, ଅନ୍ନ ନାମ ତାର ଆକାଶ କୁସୁମ। ସେ ସୁଖ ନୁହେଁ, ସେ ସୁଖ ନୁହେଁ। କାହାଣୀଟି ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ କ'ଣ?
माया भितर क्लिष्ट माया भितर छंदी रुंधी हो राजा दिने पचारे मते कुह संसार सुख कहीं सकल सिपाही माने घेरी गले चारिआडे भाविले जा पाखरे धनी अच्छी जा पाखरे धन अच्छी धनी से बोधे सुखी ना जा पाखरे घर द्वार परिवार अच्छी से सुखी ना चारिआडू परास्त होला परे केही जणे राजा को कहले जड़े अच्छा जड़े साधु अच्छा सब बेले तुंडरू हरिनारायण नौचंदी हरिनारायण नाम नौचंदी राजा ससम्मान डाकी आनले डाकी आनी कहले हे गुरुदेव मु जाने आपण संसार सुखी दयाकरी आपण वस्त्र मत टिके दियंतु से वस्त्र को मु पिंधि देले मु भी सुखी हेबी जानती साधु बर हसिले कहले मोर वस्त्र नाही मु रीतिमत फुंगुला आहा रीतिमत फुंगुला भगवान को नाम रे मु आनंद नौची संतोष चित्त मूलतरम केवलम आश्रयंत पाणिद्वयम भक्तुम मंत्र जंत्रम कंथामिव श्रीमपि कुच्छयंत कौपीनवंत खड़ु भाग्यवंत कौपिनी मात्र कपड़ा खंडे अच्छी से मु खुशी राजांकर ज्ञान पलि आसला राजा चिंता कले अरे सत्य तो वास्तविक सुख एठी अच्छी विषय वासना रे सुख नहीं रे ग्रहण करिवारे सुख नहीं दान करिदेवारे सुख अच्छी त्याग करिदेवारे सुख अच्छी त्यागात शांति अनंतरम यही तो सुख तेणु एकमात्र सुख जोठी अच्छी से भगवान श्री चरणारविंद तले भगवान चरणारविंद तले ए सुख को जी पाई तार शोक नहीं तार भय नहीं तार भय नहीं तेबे दर्शक बंधु श्रोता बंधु ए कथा को आमे पुणी सुंदर भाव में आपण आगे बाढ़ी 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 जाऊथुआ आपण माने कथा भी श्रवण करुथे आज तो समय हो गलानी समय आमको इशारा देलानी समय अन्य नाम भगवान बोली ज्ञान करी कथा को विश्राम देवा पूर्व मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी तेजी असार संसार मिछ माया कारबार तेजी असार संसार मिछ माया कारबार जगन्नाथ पादे चित्त थोइबाटी मन मोहिबाटी मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी ओम शांति शांति शांति।